सो जेन्ना लास्ट टायम आमी शिकताली फळाची बद्दल, वय की ना? कसली फळां? पवित्र आत्म्याची फळां. आतां दरेकल्यान चिंतूंक जाय, नियाळ करपाक जाय, हांव आजून पवित्र आत्म्याची फळां तयार केला ओ ना, हांव खंय आहा. कित्याक जर पवित्र आत्म्याची फळां आमी तयार करूंक पावोंक ना जाल्यार आजुनी आमी अनभावार्थी कशें जियेतली, आजुनी आमचो साल्वेशन जावंक ना को जाता. प्रेज गॉड. म्हणून अकॉर्डिंग टू जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 अशें म्हणटा. somebody can read. Praise God. बायबल कोणा कडेन हा? बायबल ना? बायबल हा? सिस्टर बायबल हाडू ना? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिल्विया हा? थँक यू जीसस. ओके, आय विल रीड इट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 15 verse 5. Praise the Lord. अशें म्हणटा, आय एम द वायन अँड यू आर द ब्रांचीस. आमी वायन ना. वायन म्हणजे झाडाचें जें हें आसता पळय, तो ट्रंक पार्ट. ओके. आनी आमी आहा तें फाटें खाणे झाडाचे. सो म्हणून आय एम द वायन, you are the branches. जेजू म्हणटा, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. The same bringeth forth much fruit. म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा आपूण दाखवेळ आनी तुमी माझे खाणे. प्रेज गॉड. आता फळां खाण्याचे तयार जाता आनी आमी सदांच म्हणटा, जेजू तुजें हांव मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पियेता. ओके. मिसाचे भेटीक पासून आमी म्हणटात, वय जेजू हें जावन आसा तुजें मांस, तुजी कूड, आनी हें जावन आसा तुजें रगत. प्रेज गॉड. जर आमी ते खाता आनी पियेता म्हणल्यार जेजू आमचे भितर आसूंक जाय वो ना? जेजू आमचे भितर आसूंक जाय वो ना? आतां आमी बेश्टीत खाल्ले आनी पियेले आनी आमी फळां तयार करपाची एक्चुअली आमचे कडेन ती कापोस्ताद आसा. कित्याक? आमचे भितर कोण आसा? जेजू आसा. पवित्र आत्म्याच्या उर्वेन जेजू आमचे भितर आसा. आनी तो जेजू कितें म्हणटा? आपूण दाखवेळ. दाखवेळ कित्याक म्हणटा? कित्याक दाखवेळ आहा पळय तेका मूळ आसता, रूट्स आसता. खाण्याक रूट नासता, दाखवेळीक रूट आसा. रूट म्हणजे मुळां आसता. सो ती मुळां खंय वयता? जमनीन. कित्याक वयतात? कित्याक जमनींतल्यानूच जें कितें जाय पळय खाण्याक, वायन, दाखवेळाक, ते सगळे जमनींतल्यानूच गावता. लास्ट टायम आमी शिकलेले, संवसारान सगळे झाडाचे पानां हे सगळे आसून पासून हे संवसारांतल्यान कांय मेळना. जें कितें जाय पळय तें जमनींतल्यान मेळटा. प्रेज गॉड. खाली एकूच पान यूज जाता जे सनलायट घेवपाक, जेवण तयार करपाक. पण ते सगळे जेवण तयार करतलो जाल्यार जमनींतल्यान
जे कितें मिनरल्स, उदीक, सारें जें कितें जाय पळय तें सगळें जमनीन आसा. सो जेजू उत्मीक वाठारांत सुर्गी वाठारांत कनेक्टेड आसा. आनी तो म्हणटा हांवें तुमकां म्हाजें खाणे केल्यात, तुमी म्हाजे खाणे आसात. आनी तुमी जर हांव दाखवेळ आनी म्हाजे भितर तुमी जर रिगून आसा म्हणजे तुमी खाणे आसा जाल्यार फळां तयार करपाक सोंपें पडपाक जाय. ह्या फळां जेन्ना फळां म्हणटा पळय, पयलें म्हटल्यार देवान पयलेच आदामाक आनी एवेक एका झाडाचें फळां खावं नाका सांगलेलें, वय की ना? एकूच झाडाचें फळ गार्डनान आहा तें. येस ऑर नो? आतां देवान सांगलेलें कितें? ते झाडाची फळां खावं नाका. आतां झाडाची पानां सांगूंक ना, वो झाडाची फळां. सो फळां म्हणजे कितें? जी उतरां तूं खाताय म्हणजे तूं फळां तुका फळां तयार जाता. कशें? तुजे उतरां उद्देशी, तुज्या उतरां तूं जें उलयताय ओ दुसरें कितें उलयता तूं आयकून जेन्ना बिलीव करताय म्हणजे तुका ती उतराची फळां खावची पडटा. प्रेज गॉड. देवान दिल्ले सगळे झाडाची फळां खावं येताले म्हणजे देवान दिल्ले उतराची फळां सगळ्यांक बरें. पूण देवान सांगलेलें एका झाडाची फळां खावं नाका म्हणजे कितें? देंवसाराची उतरां खावं नाका म्हटलेलें. कित्याक देंवसाराची उतरां खायत इनडायरेक्टली देंवसार आसा म्हणून देवान सांगना तांकां. पूण देवान सांगलें म्हाजें सोड आनी कोणाचीच फळां खावं नाका. फळां थंय आसली पूण फळां केन्ना खावंक पावली? उतरां उद्देशी. एक असो संदेश देंवसारा वरवीं येयलो, जो संदेश आयकून, जो मेसेज आयकून तांच्यांनी कितें केलें? जे नाका म्हटलेलें तें वचून खाल्लें. प्रेज गॉड. आतां जेन्ना आमी ती फळां वचून खाता, कित्याक खाल्ल्या? तांच्यांनी कित्याक खाल्लें? कित्याक ताणें देंवसाराची उतरां आयकलें म्हणून. सो आयजूय तेंच सांगता जेजू. हांव एक झाड जिविताचें फळां तयार करपाचें, पूण हांव एक झाड जाल्यार म्हाजे फाटें तुमी जायात. म्हाजे फाटें म्हणजे कितें? जो कोण म्हाजे भितर रिगून आहा तो एक म्हाजो फाटो जाता. दोज हू अबायडेथ इन मी. म्हणून आमकां मुद्दामच आपली कूड आनी आपलें रगत दिलां खावंक आनी पिवंक. कित्याक आमी ताचे भितर रावपाक जाय. सो खंयचेय वाटेन वचून पळयत जाल्यार ताजें आमी मांस, ताजें कूड आनी ताजें रगत खावंक जाय आनी पिवंक जाय. आनी समज आमी बेश्टेच दाखयता एज अ मॉडल, पण फळां तयार जायना, इम्पॉसिबल. म्हणजे तूं रिगून नाय. फळां ना म्हणजे तूं रिगून नाय. रिगून आहा जाल्यार फळां तयार करूंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो आमकां देवान कितें सांगलां, हो जेजून कितें सांगलां आमकां? की फळां तयार करात. प्रेज गॉड. फळां तयार करात. आनी ही फळां तयार करपाक हांव एक झाड जावन आसा म्हाजे भितर, तुमी रिगून रावा. प्रेज गॉड. सो आतां देवान जिविताचें झाड उबो केला. जिविताचें झाड आमच्या मदें हाडून रोयला. प्रेज गॉड. जिविताचें जें झाड जें मनशाक जाय तें जिविताचें झाड आमचे मदें हाडून रोयला. आतां कोण फाटो जावंक सोदता? आपली आपली खुशी आसा. आमी ब्रांचीस म्हणजे कितें? आमी ह्या झाडाचें झाड जावचें ना म्हणल्यार फाटें जावंक जाता. कित्याक? आतां त्या झाडाची फळां खावन आतां देंवसाराचे उतराची फळां खाल्ली तेंच्यांनी.
कित्याक आपले हितून वचोंक ना, पूण देंवसराच्या उतरांनी ती फुडें गेली. तें फळ पळोवपाक, झाड पळोवपाक, बरें आहा काय ना खावपाक, तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार बरें दिसलें खावपाक, तें दोळ्यान बरें दिसलें. सो तें घास मारून तें फळ आपुणूय खाल्लें येवेन आनी आदामाकूय दिलें. प्रेज गॉड. सो तें झाडाचें फळ जें खाल्लां तें फळ देंवसाच्या उतराच्या उद्देशीन खावंक पावली. म्हणजे कितें, आमकांय दोन वाटेचे संदेश आसा, आमकांय दोन वाटेचे मॅसेजी येता, आमकांय दोन तरेचे सजमणी येता. एक संवसारीक जे लिमिटेड आसा, जे आदामा उर्व्यान तयार जाल्ल्यो आसा. जर आमी जेसू उर्व्यान जल्माक आयला म्हणशीत, कॅन यू पुट 15:5 जॉन. प्रेज गॉड. आमी जर जेजू स्वत मानता म्हणशीत, स्वत मानप म्हणजे कितें, हो झाड जेजू म्हणजे एक जिविताचो झाड जावं एक फाटो कहो जावंक शकता. आनी फाटो जो जेजू म्हणजे एक झाडान रिगून रावना, त्या फाट्याचें कांय काम जायना, ताजे कडेन कांय जायना. प्रेज गॉड. कित्याक आमी सगळें आयकलां, सगळें जालें बरें आहा, पूण फळां आहा काय. आज मेन प्रश्न हो क्वेश्चन येता, एम आय प्रोड्युसिंग द फ्रुट्स, my results is ending in fruits or I have no results. Praise God. Hallelujah. जेसू म्हणटा कितें, जिविताचें झाड नासलें न्हू, बरें हा म्हणटा. आपूण म्हणटा आय एम द वायन, म्हणजे कितें, जिविताचें झाड हांव आसा, पण आमकां ताजे भितर ग्राफ्ट, आमकां ताजे भितर रिगूंक रावंक जाय, आमकां भितर सबमीट जावंक जाय, आमकां ताजे युनियनान वचोंक जाय, आमकां ताजे भितर रिगून रावंक जाय. प्रेज गॉड. जाल्यार आमी आपल्याकूच क्वेश्चन करूं येता. दुसऱ्यान तिसऱ्याचे पासून तूं आयकना जाल्यार पासून आपल्या पासून क्वेश्चन करूं येता, एम आय दॅट ब्रांच which is supposed to produce the fruits. हांव ते फाटो जे फळां तयार करूंक करपाचो फाटो. बिकॉज आय एम दॅट, आय सपोज टू बी दॅट ब्रांच that surely has to produce fruits. आणि हे सगळे फळां वरवीं तयार जाल्ले आहा. देवान सांगला त्या झाडाची फळां खावं नाका. तो एक झाड आसलो जो मरण दिवपाचो. येस नो. एक मरण दिता तसले झाड त्या गार्डनान आसले की ना, स्पिरिच्युअल डिस्कनेक्ट करपाक आनी सासरीक मरपाक. आत्मीक डिस्कनेक्ट जाता तो मनीस सासरीक मरण आहा तेका. सो आयज जर एक फळ आमकां मारूंक शकता जाल्यार ह्या झाडा वरव्यान, जेन्ना आमच्या वरव्यान जी फळां तयार जाता, खाली तूं जियेनाय पूण जायत्या लोकांक जिवंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आनी हें जिवीत कितें, तूंय जियेतले आनी सासरीक जियेतले. आतां जिवप आनी सासरीक जिवप. सो दोन ते झाड आसले गार्डनान. आमी जिविताचे झाडाचे फळ खावचे जाग्याचेर मरणाचे झाडाचे फळ खाल्ले. म्हणून आदामाक एवेक त्या गार्डनान दवरूंक ना. कित्याक त्या कंडिशनान आय एम द वायन म्हणजे कितें, हांव जिविताचो झाड. आनी हो ह्या झाडाक वचोन भितर वचोन तांच्यांनी खाल्ले, केन्नाच मरचे नासले. आनी खंयच्या म्हणजे कितें, आमी आमचे हाल पासून जाल्ले आनी आमी मरना. कितें जातलें पळय इफेनान पळय कितें जाता, आमी जळटले म्हणटा, आमी दांत चाबडायतले म्हणटा, कितें कितें सांगता रात दीस. अशी मरचे ना, पण तो त्रास आमचे भितर वाडटलो. त्या उज्यान नासतले, उजो पेटतले म्हटल्यार मरची ना, म्हटल्यार आमकां ते त्रास, इतले त्रास. आमी मागता आमकां मरण जाय, आमकां मरण जाय. जायते जाणांक सोसूंक जायना तेन्ना मरण मागता न्ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. जायते जाणांक सोसूंक जायना. थोडे दुयेंस, पिडा, ओ एक एकदां अशें जायना की खाटीरूच उरता, तो मरण मागता. केन्ना मरो आमकां.
आनी मोरतकूच जावं सुटका सायबा कोणी म्हणटा कितें जावं बरें जालें जे कितले त्रास काडटलो पूण इफेर्नान मोरोंक सोदता तरी मोरोंक मेळना. सो आयज पासून जो कोण जेजू भितर रिगोन ना ताचे कडेन देवाची पवित्र आत्म्याची फळां ना. आनी जे कोणा कडेन पवित्र आत्म्याची फळां ना इट इज एज गुड एज ओ झाड ओ फांटो युजलेस, कांय कामाचो ना. सो संवसारान जितली मनशां जियेता आनी आमी सगळीं बरीं म्हणटात ती कांय कामाची ना. जस्ट इमॅजीन. सो आमकां गमोंक जाय रोज आसतना रोचल्या उपरांत मनशाक त्या गार्डनान घातल्या उपरांत देवान सांगलेलें कितें हें पयलें लक्षांत येवपाक जाय, आमकां सजमोवपाक जाय. जेन्ना देवान म्हटलां आदामाक आनी एवेक म्हटलेलें आनी आतांय म्हणटा चडांत चड गरजेचें म्हणजे फळां. एक झाडाचें फळ खाल्लें मेलें. देवान दिलें तें झाड देवान दिलें, फळांय देवान दिलें, पण खावयलें कोणेन? देवान खावंक ना तें, देंवसारान. आयजूय देंवसार हेंच काम चालू आहा. जे आदामाक आनी एवेक तो खावयता तसोच आमकांय खावंक सोदता. कित्याक तेका जाय नेगेटीव फळां, तेका जाय नेगेटीव मॅनिफेस्टेशन, तेका जाय दुयेंस पिडाचें मॅनिफेस्टेशन, तेका जाय गरीबसाणेचें मॅनिफेस्टेशन. तेका नाका आमी बरीं फळां घेवन ग्रेस जाल्ली, साश्रीक जिवीत जियेली, आमी हांगासर स्वर्ग कशें जियेली, स्वर्गान कशें जियेली. प्रेज गॉड. देंवसाराक नाका. इवन तो जिविताचे झाड आमच्या मदें रोयल्या देवान. जे गार्डनान आसले ते गार्डनांत जिविताचे जे गार्डनान आसले ते आतां आमचे मदें रोयला. खा म्हणटा तुका फळ. आनी तशेंच तूं एक तसो झाड, तूं एक तसो फांटो जा जे फळां तयार करपाचो. आतां जेन्ना पवित्र आत्म्यान घेवन आतां पवित्र आत्मा म्हणजे कितें? हो एक सोर्स जी फळां तयार करूंक जाता. आनी हें केन्ना जाता? जो कोण जेजू भितर रिगोन आसा, जो फांटो ह्या झाडान रिगोन ना तेका पवित्र आत्मा पासून कांय करूंक शकना. इनफॅक्ट तेका सांगपाचें कितें? पवित्र आत्माच मेळोंक ना. आनी जो कोण म्हणटा म्हाका पवित्र आत्मा आहा, जेजूक मानता जाल्यार पवित्र मानता जाल्यार तूं फांटो जालो. मानता म्हणजे तूं झाडा भितर रिगोन रावलाय. खंयचें झाड? जिविताचें झाड. आय एम द वायन म्हणजे कितें? जिविताचें झाड. आय एम द वायन म्हणजे कितें? हांव एक झाड. फाट्या तुमी जाया. कित्याक फाट्या तो खांद्या वरवीं फळां खांद्याचेरूच जाता आनी खांद्या वरवीं फळां तयार जाता. कित्याक खांद्याचेर पानां आसता, पानां तुका फोटोसिंथेसीस प्रोसेस घेवन लायटीचे उजवाड घेवन जेवण तयार करता आख्खे झाडाक मागीर. प्रेज गॉड. आनी त्या फळांक जी फळां तयार जाता आतां ती फळां झाड खावचें ना, हो फांटो खावचो ना, ते फळां दुसऱ्यांक खावंक. म्हणजे फळां म्हणजे कितें? आमचे भितर जो गूण तयार जावपाक जाय आमचे भितर. आतां पळय आदामान एवेन ते फळ खाल्लें, ओके, देंवसारान खावंक लायलें. देंवसाराक जाय आसलें ती खा. कित्याक? तूं जर हांव सांगता तें करताय. आतां देंवसाराच्या स्वभावाची जाली की ना? देंवसाराचे गूण आमचे भितर येयले की ना? आतां देंवसाराचे गूण घेवन आमी देवाक मानूंक शकता? कशेंच मानूंक शकना. देंवसाराचे तूं मेसेज घेता, देंवसाराचें इन्फॉर्मेशन घेता, संवसाराचें सगळें नॉलेज घेताय आनी तूं देवाक पुजतले, देवाक वर्शीप करतले? चान्सूच ना. आमी कितलेंय पासून आमी कितेंय केलें जायत, दीस इज माय वर्शीप म्हणून, कितेंय फ्लॅशान आमच्या कुडीन कितेंय कर, कांय फायदो जायना. आय विल नॉट बेर फ्रुट्स. आनी म्हाजेच कडेन फळां जायना, म्हाजो कसो फायदो जातलो आनी लोकांचो कसो फायदो जातलो? हांव जो स्वत मानता, हांव जो जेजू भितर सरला, म्हाका फळां तयार करपाचें कंपल्सरी आसा, ऑप्शन न्ही. इज नॉट ऑप्शन. फ्रुट्स
is a compulsory thing that the branch has to bear. म्हणून आमकां ते प्रॉब्लेम कितें आहा, रिगून रावपाक जाय, पूण कितें आहा, संडे रिगून रावता पूण मंडेची गॅरंटी ना, तो प्रॉब्लेम जालो. संडे म्हण नो प्रॉब्लेम, आख्खो दीस म्हण नो प्रॉब्लेम, पूण रातीक ओ मंडे ओ ट्युजडे येयत जाल्यार हांव तेजी गॅरंटी दिना. असले आमचे प्रॉब्लेम चालू आहा. प्रेज गॉड. कोण बरोवंक सोदता बरे, कोंकणी बरयता, हिंदीन इंग्लिशीन बरयता. गॉड हॅज कमांडेड, देवान म्हाका हुकूम घातला टू बेर फ्रुट्स, फळां तयार करपाक. गॉड हॅज कमांडेड, दीस इज अ कमांड. God has commanded to bear fruits. Command म्हणजे कंपल्सरी जावपाक जाय ते. देवान हुकूम घातला फळां तयार करपाक. Because Jesus is a tree of life. कित्याक जेजू म्हणजे जिविताचो झाड. कित्याक जेजू म्हणजे जिविताचो झाड. आनी आमकां जेजू अशें सांगता की तुमी जर म्हाजे भितर रिगून आसा जाल्यार फळां तयार करपाक जाय. जीसस सेज, इफ यू आर अबायडिंग इन मी देन यू मस्ट बेर फ्रुट्स. If you are not bearing fruits, then you are not a believer or Christian. जर तूं रिगून स्वत मानता न्हू, मनीस म्हणटा म्हणजे कितें, हांव स्वत मानता जेजू म्हणजे आपूण रिगून आहा. जेजू मांस खाता, जेजू रगत पिता म्हणजे हांव रिगून आसा. जेजू म्हाजे भितर रिगून आसा, हांव जेजू भितर रिगून आसा. हय की ना? कित्याक रिगून रावपाक जाय? फॉर वॉट पर्पज आय शूड abide in him and he abide in me. ताजे भितर रावपाक ताजे मासूय दिला, ताजे कुडी दिला आनी ताजे रगतूय दिला. सो बिकॉज जीसस सेज when you abide in me, म्हणजे जो कोण म्हणटा आपूण स्वत मानता म्हणजे जेजू भितर मानता. जेजू आमी स्वत मानता कितें, जेजू तुजे आमी कूड खाता, तुजे मांस खाता, तुजे रगत पियेता म्हणजे आमी बिलीव करूंक सोदता जेजू म्हाजे भितर जियेता, हांव जेजू भितर जियेता. वॉट इज द रिजन? टू बेर फ्रुट्स. So it's not a compulsory thing. Fruit, फळां तयार करपाचें म्हणजे कंपल्सरी वस्त ना. It's not a command from God. जेजू म्हणटा हांव आहा वायन म्हणजे हांव आहा जिविताचो झाड. आतां जिविताचें झाड म्हणजे हें न्हय की त्रास येवचे ना, पिडा येवचे ना, हें सगळें येतलें. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, तुजें कोणें जिविताचें झाड आसा आनी तूं त्या जिविताच्या झाडान रिगून आसा. तुजे कडेन जिविताचो झाड आसा आनी त्या झाडान तूं रिगून रावतकूच तूंय जियेताय आनी तुज्या फळां खावपी मनीसूय जियेतले. प्रेज गॉड. आतां आदावान जें फळ खाल्लें आनी आदावाची जी पोरसां जल्माक येयली, कितें खाल्ली? हॅलो, आदावान एवेन फळ खाल्लें, हय की ना? आतां तें फळ खाल्ल्या उपरांत आनी जी फळां तांच्यांनी तयार केली, आतां जी पोरसां ताजे वरवीं जल्माक आयली, कसली फळां तयार केली? कसली फळां तयार जाली? सगळी पातक तो सोड, पातक तो नेचर ताचो. सगळे नेगेटीव फळां. नेगेटीव फळां म्हणजे कितें? आहा तितलेंय दुयेंस, आहा तितलेंय पिडा सगळे मनशाक लागूंक लागले की ना? आतां एक दोतोराक कसली कसली नांवां मेवलेली आहा, आमकां ते वाचूंक पासून प्रोनावंस पासून करून कळना. दुयेंसाची इतली नांवां, कोट्यांनी नांवां आहा एके बॉडीन दुयेंसाची. प्रेज गॉड. म्हणून दोतोरा मदें पासून डिवायड जाल्ले आहा. कोण गायनोकॉलॉजिस्ट, कोण पेडियाट्रीक, कोण फिजिशियन, कोण बोन पयले तुवें, कोण डेंटिस्ट, कोण आय स्पेशलिस्ट, कोण नोज स्पेशलिस्ट, कोण हेड स्पेशलिस्ट, कोण स्किन स्पेशलिस्ट ना.
isn't it? Praise God. दोतोरां मदीं बसून कितले दोतोर आनी तांकां शिकोवपूय एके स्ट्रिमीन कितलेच शिकोवप तांकां आसता आनी कितलींच नांवां. प्रेज गॉड. सो आदामाच्या वरवीं आदामान कितें केल्लें? जिविताचें फळ खावचे जाग्याचेर मरणाचें फळ काडलें. आनी तो खावयलो कोणेन? देवान खावयले हो देवसारान खावयलें? आतां कित्याक देवान म्हटलें तें झाडाचें फळ खावं नाका? तें झाडाचें फळ देवान दिवंक ना न्हू. तें झाडाचें फळ झाड आसा, फळूय आसा, पूण देवान सांगूं ना खा म्हणून. प्रेज गॉड. आतां जो देवसार, तो देवसार न्हू, देवाचो रायट हँड तो एक्चुली एक टायमार. लुसिफर म्हणजे देवाचो रायट हँड. देवाच्या सारको मुखार म्हणजे इनर सर्कल चेरोबीम, तो सारको इनर सर्कलाचो मनीस तो. देवसाराचो सारको देवाचो सारको तो एक मॉर्निंग रायझिंग स्टार को तो सारको एक वर्शीपर फाटी रावता फुडें रावता? वर्शीपर फुडें येता फाटी रावता? फुडें आसता. इतलो लागीं, इतलो देवाचो लागींचो. आतां जेन्ना ताका सुरगींतल्यान भायर उडयलो, डिस्कनेक्ट जालो देवा कडल्यान. डिस्कनेक्ट जावं म्हणल्यार जो तो पवित्र आसलो आतां अपवित्र जालो. He was holy once with God, but then when his heart thought against God, what became his heart? Unholy, no? So एक holy unholy connect जाता. आता तो देवान ताका डिस्कनेक्ट केलो सुरगीच्यान, केलो की ना? आता तो आता जर संवसारान आसा आनी तो जो सांगता न्ही आमी आयकता, ओके, आता तो सांगता आनी आमी आयकता, कसली फळां खाता? जिविताची मरणाची? जिविताची ओ मरणाची फळां खाता? तेकाच लागून जी भुरगीं ताचे वरवीं जल्माक आयली सगळीं वायट फळां, नेगेटीव फळां, नेगेटीव मॅनिफेस्टेशन म्हणजे नेगेटीव फळां तयार जाली. म्हणून आमचे जे कितें पिडयेच्यो पिडी जो जल्माक आयले मनीस जाले तरी आसतना तांचे वरवीं कसली फळां तयार जाली? एकामेकाक जिवीत दिवपाचें न्ही, मारपाची. यू कुड नॉट सेव अ मदर गेव अ बर्थ, बट अ मदर कॅनॉट सेव अ चाइल्ड. येस नो? आवयन जल्माक हाडले, ते हाडला त्या भुरग्यांक साल्वार करूंक जाता? या भुरग्या आवयक वा बापायक साल्वार करूंक जाता? प्रेज गॉड. So that tree was a tree of death. Because the Satan was disconnected from God. Anybody obeys him, he is always going to manifest what? Extremely bad fruits. Is it okay to with this topic? आमी खंय पडटा, कशें आमचे फळां कित्याक जायना? We supposed to know these things, isn't it? आमकां एक गमोंक नाका? कित्याक आजुनूय आमी बिलिवर्स म्हणटात, क्रिश्चनिटी आमी वाडयता म्हणटात, पूण आमच्या भितर खंयच्या खरें आमी रिगल्या त्या जिविताच्या झाडान ओ आजुनूय देवसाराच्या झाडान मरणाच्या झाडान रिगोन आसा. So you yourself can evaluate. You yourself can know. Today I can be in that tree, but tomorrow am I in the same tree? Which gives me life. Yeah, आयचे दिसा त्या झाडान हांव आहा रिगोन, बरें आहा. फाल्यां त्या झाडान रिगोन आसा? फळ एके दिसान तयार जावचें ना, रिगून रावचें पडलें. येस नो? रिगून रावतकूच ती फळां तयार जातली. आमी रिगून रावली आयज पण भायर सरली, फळां तयार जातली. आनी दिस इज एक्झॅक्टली द सेटन इज स्टील फुलिंग अस. देवसर आजुनूय आमकां पिशेपणान काडटा. म्हणून देवसर आजुनूय आमकां तो जाणा, ही कॅन हॅव अ स्टील ट्रिक्स अगेन्स्ट अस, ही कॅन स्टील पुट अ स्नॅर फॉर अस. आनी आमकां आजुनूय फोटींग उतरां दिवन जी कोण रिगून रावलेली आहा जिविताच्या झाडान तांकांय भायर काडटा. वाय? बिकॉज वी पे अटेन्शन टू whom? टू द सेटन, बट नॉट पे अटेन्शन टू द वॉट गॉड हॅज सेड. देवान कितें सांगला तिका अटेन्शन वयता आमचें, आनी आतां हे संवसार कितें आसा तें अटेन्शन वयता. कितें जालें आमी फ्रॉम बिलीव टू अनबिलीव पावले. And again I say I am a believer because I go to the church. Just because you go to the church you became believer?
Just because you go to the church, you become Christian? Fruits will decide. Fruits will decide whether you are Christian or believer. फळां डिसाइड करतले तूं क्रिस्तांव or तूं जेजूक सोत मानपी. फळां डिसाइड करतली खंयची झाडाची फळां आमी, जिविताची झाडाची फळां ओ मरणाची झाडाची फळां. तेका लागून Proverbs 18:21 कितें म्हणटा? Death and life, don't go there, wait, I'm just, everybody knows about. हांगा death and life म्हणटा, not life and death. Death and life is in the power of the tongue. जिवीत आनी मरण तुजे जिबेच्या हातीन आसा. आनी जे कोण उलयतले, जे कोण उतरां आयकोन बिलीव करतली, ती तसलीच फळां खाते. जी उतरां ती आयकोन उलयतली, उलोवन उलयतली, उलोवन बिलीव करतले, आयकोन बिलीव करतले, कितें जातलें? जी फळां तुका लागून तयार जाला, तुज्या उतराक लागून तयार जाला, तुज्या बिलिवाक लागून तयार जाला, ताची फळां तूं खातेली म्हणटा. दोज हू लव, लव म्हणजे कितें? जे तूं उलयलाय, सो वॉट एवर यू लव यू विल स्पीक नो. जे तूं उतरां उलयला म्हणजे तूं हे उतराक मोग कोत्ताय, आनी जे मोगान उतरां उलयल्या ते उतराची जी फळां जाल्या तूं खा. एकामेकाक ब्लेम करपाची गरज ना. Neither God is blamed for it, neither anybody is blamed for it. You solely responsible. Sadmata, are you understanding? It's very, very clear. So जिवीत आनी अशें जिवीत न्हय, मरण आनी जिवीत तुज्या जिबेचेर आसा. आनी तूं जे मोगान उलयता, तूं जे उलयता, that means it is showing that you love it. That's why you are speaking it. तूं जर मोग कोत्ताय, जेजून कितें केला, ओ जेजू जिविताचो झाड, ताजी तो झाड जाल्यार ताजी उतरां तुवें उलोवपाक जाय. कित्याक म्हणटाय? कित्याक तूं ताका बिलीव करता म्हणटाय. इफ यू बिलीव, देन यू बिकम अ क्रिश्चन. वाय क्रिश्चन? बिकॉज युअर वर्ड्स आर नॉट द सेम वॉट द वर्ल्ड स्पीक्स. तूं जी उतरां उलयता पळय, ओ संवसार उलयता तशी उतरां ना तुजी. कित्याक संवसार वळखना, संवसार वळखना. कित्याक वळखना? कित्याक दे डोंट हॅव द स्पिरीट. देंवसारूय जेजूक वळखूंक पावना. ऑलरेडी तेका प्रोफेसाय केल्ली आतां ताका. जो तो कोण बायबल वाचता पूण ताजे कडेन पयत आत्मो ना, तो कोण वळखतलो? खाली आमी प्रेयर, आमी हिलींग, पेकोणीचेर उलयता, पूण आमचे फळां तयार करपाकूय सांगता एट द सेम टायम. पेकोणी सगळें बरेपण, हिलींग आनी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस सगळें गावतले. बट आर यू अ ब्रांच हू कॅन बेर द फ्रुट्स? हें आमचें कन्सर्न जावपाक जाय की आमी इतकी वर्सां जर आमी उतरान आसा, आहा काय ती फळां? जेजू येयलो, ओके, आनी ताणें कितें केलें? फळां तयार केली. आनी तेणी फळां तयार केली. फळां आतां कोणाक खावयल्या? आमकां खावयल्या, आपूण खाल्लो. सो ही इज दॅट ट्री वीच बेर द फ्रूट. ही डिडंट ईट, तो खावंक ना, आमकां दिला. आतां हांव एक त्या भाशेन एक झाड जाता, आनी सॉरी, हांव एक त्या झाडाचे एक फांटो जाता, आनी म्हाजी जी फळां तयार जाता तो हांव खायना, दुसरो खाता. सो ही वील ऑल्सो लीव, ही वील ऑल्सो सर्वायव. प्रेज गॉड. सो आमचें डिसिजन कितें आहा? रायट नाव वी कॅन लीव एज अ हेल लायफ ऑर ब्लेस्ड लायफ. डिसायड कोणाचेर आसा? बिकॉज वर्ल्ड डज नॉट नो Bible is a book of Holy Spirit. Holy Spirit बरयल्लो आहा. सो होली स्पिरीट बरयल्ला ते होली स्पिरीटाकूच खबर आहा. पयत आत्म्यान जर बायबल बरयला, द ऑथर ऑफ द बायबल इज हू? होली स्पिरीट. जर होली स्पिरीट जर ऑथर आहा, तो कितें बरयला तेका समजता. हाऊ यू कॅन एक्सपेक्ट विदाउट होली स्पिरीट? यू कॅनॉट एक्सपेक्ट. सो तुका जर पयत आत्मो जायच पडटा, देवान आपल्या पुता वरवीं दिला की ना?
So this Holy Spirit is a fruit. Who earned this Holy Spirit? Who earned for our sake? Jesus. जेजून जोडून घेतले आणि ताणें ते जोडले पळय पवित्र आत्मो तो आमकां दिला फ्रीली. फ्रीली आमकां तो ताणें जोडलेले पवित्र आत्मो ताका रेजरेक्ट केल्लो पवित्र आत्मो आतां ताणें फ्रीली दिवं येता. सो ही हॅज गिवन फ्रीली बिकॉज ही हॅज अर्नड इट. It has not come by heaven. I bless, He has to earn. आमी जायते व्हडी चुकीची नॉलेजीन जियेता. जायते वस्तू जोडचे पडटा. जे भाशेन आयज आमकां फळां तयार करूंक सांगता. कित्याक सांगता काय? कित्याक सांगता? कित्याक आयजूय आमकां जिवीत आनी मरण उबी आहा फुडल्यान. मरण आनी जिवीत आजुनूय आसा आमच्या फुडल्यान. आणि आम्ही क्रिस्तांवां आसून पासून आमच्या कडेन ती उतरां ना जी उतरां फळ तयार करूंक जाता. वी फायंड इट डिफिकल्ट टू रिमेन इन दॅट ट्री ऑफ लायफ. त्या जिविताच्या झाडा भितर रिगून रावपाक आमकां तें खूब अवघड दिसता. आनी जायते फावटी अशें प्रेशर येता भितर रिगता म्हणटा आनी भायर सरता. when the pressure comes, when unbelief comes, unbelief म्हणजे कितें? I am of this world. I am the race of the Satan, of Adam. आदामान जिविताचे फळ खावंक ना, मरणाचे फळ खाल्ल्या. Was there a tree of life in the garden? Was there is a tree of life in the garden? ते गार्डन जिविताचं फळ असलें, झाडांनी फळ असलें? येस, दोन्ही असतात त्या गार्डनांनी. पण खाल्ल्या कितें? प्रेज गॉड. सो आतां आदामा वयल्यान आमकां गमल्या जी कोण आदामान जल्माक येयल्यात तेंचे भितर नेगेटीव आनी नाका ते मॅनिफेस्टेशन, नाका ते फळाचे मॅनिफेस्टेशन आमच्या लायफान जाला. प्रेज गॉड. एक अशें दुयेंस ना जे आमी सांगूंक शकता की आमी हेल्दी सगळीं आहा. सगळे हूंय ना हूंय दुयेंसान, हूंय ना हूंय प्रॉब्लमान सांपडलेलीच आसा. विथ हूज ब्लेसिंग इज दीस? Whose blessing? By remaining in the tree of death. आमकां सोपें मरणाच्या झाडान रिगून रावपाक सोपें. Because we are trained in such a way that आमी अशें ट्रेनिंग जाल्लें आहा भुरग्यापणाच्यान कितें म्हणून मरणाच्या झाडांकूच रिगून रावपाक. Praise the Lord. Are you understanding this? Where we are going wrong? Why we are not experiencing the holiness? आणि आमी आजुनूय जिविताची फळां कित्याक दिसती पडना आमचे भितर? Because I think I am that branch, but actually I am not. If this branch outside the tree cannot say, I am without the tree, I can bear fruits. Can he say? झाडान रिगोन आसतना हो फांटो, हो झाडाचो फांटो जो आसा सांगूंक शकना की हांव जिविताची फळां दिवंक जाता. Everyone from not complaining as such, but if you see they are the person, you will know which fruit he is bearing. Yes or no? You can see a person and say which kind of fruit he is bearing, and that's how in which he is abiding in. कोणा भितर पळय जायत्या लोकांक देवा खातीर टायम ना आनी तो उलयन बिलिव्हर क्रिश्चन हें सगळें तो. येस नो? आनी तेजे कडेन तेका जर देवा कडेन टायम ना, इज ही अबायडींग? तो रिगून आसा? रिगून आसा? ना. सो ही इज नॉट फुल्ड. ही इज नॉट फुलिंग हिमसेल्फ. तो आपणाकूच पिशान काडिना. कित्याक तो ना? कित्याक आमकां दोन गिन्यान आहा म्हटल्यार आमकां दोगांय गिन्याना मदें सेपरेशन दवरलें पडलें. आपणाक पयलें कळचें पयलें खंयचें गिन्यान म्हाका मरण मॅनिफेस्टेशनाक लायता आनी खंयचें गिन्यान म्हाका जिविताचें मॅनिफेस्टेशन लायता. So there are two knowledge that I need to separate myself from the knowledge of death.
That's why Jesus became the knowledge of life. Praise God. आणि म्हणून होसाया 4:6 सांगता की ना, होसाया 4:6 किती सांगता, my people are destroyed of lack of knowledge. So here knowledge is lack of knowledge. God is not condemning. He knows where we are lacking. Today if we cannot bear fruits, why? Because we are confused with the knowledge. गिन्याना उर्वेन आमकां घुसपल्यात, म्हणून आमकां कितेंय चलता. हें जेवण खाल्ल्यार हें जेवण खाल्ल्यार चलता, पोटान वचोन कितें जाता? नो. थोडे बरें जेवण आसा, थोडे जंक जेवण आसा, जंक फूड. थोडे जेवण जेयल्यार पोटाक बरें आसा, कुडीकूय बरें न्ही. थोडे जेवण पोट भरता कसो दिसता, पूण सायड इफेक्ट ताजे चोरप येता, कोणाचें आपोट येता आनी कितें जातात, जायना. For what reason you think? The food. Yes or no? जेवण जायते आतां इवन बर्गर असले टायप नाका ते खातात पळय, ते कितें? जंक फूड. तुका एक्चुअली बरें न्हू, पण तो दिसता तूं खाता की ना. खाल्ल्या उपरांत कितें आसा, तुका दिसता म्हजें पोट भरल्या, पूण तेका एक सायड इफेक्ट आसा. It cannot give you life. It can only bring sickness in your body, to bring a negative manifestation. Okay. I am the vine. You are the branches. So if vine can produce fruits, also branches can produce fruits. Why branches can produce fruit? Because they are abiding. म्हणजे एक ब्रांच, एक खानो त्या झाडां, जिविताच्या झाडान रिगून आसा. रिगून कनेक्टेड रावला म्हणून हांव भितर आहा आनी भायर येयला. प्रॉब्लम आमचो हांगा. Yeah. Praise God. So many time अशें जाता की आयज आसूं फाल्यां पळोवया, हांगा येवपाक पासून बसोंक दिसभर कितें बसतले वाज येता न्हू बाबा. Sometimes don't you feel like today I take rest, no sleep proper? Don't you feel like? What is that? Satan wants to what? Yeah. What reason? What will I am the only child there, or whatever reason it could be, no? What will I do among everyone, all adult people? I already can stay at home and I can listen. Zata ki na? All possible. If she can think also, is it wrong I'm saying? Yeah. So everybody is possible to think that way. सगळ्यांकडे घडटा अशें अशें चिंतून आनी अशें भायर. हे सायन म्हणजे कितें? वॉट आर दी सायन्स? देव सराक नाका, तुजो टायम वेस्ट करपाक तेका जाय. कसोय करतलो तो करतलो, घरा रावयतलो, पूण कितले उतरां आयकतली आमीच जाणा. मागीर संवसाराची कामां करून भरपूर कामां करूं शकता, पण दॅट वर्क इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट? नो. So if this knowledge, God's people are destroyed because of the lack of knowledge. आता ही नॉलेज जर आमी रिन्यू करिना, ही देवान दिल्ली पवित्र आत्म्याचे जो ऑथर आसा पवित्र आत्मो बायबलाचो, ह्या पवित्र आत्म्या उर्वेन आमकां जर ती गिन्यान गावना, हाऊ कॅन आय बी सेव्ड? विल बी डिस्ट्रॉयड ओनली. Will be destroyed only. Even घरा कडेन जेन्ना आयकता, we cannot give that 100%. Even हांगा पासून मातसो कोण हांगा डिस्ट्रॅक्ट करूं न्ही, आमी आयकतले कोण कितें करता काय, कोणाचो आवाज जालो काय, आमच्या मायंड खंय धांवता सांग? वी आर अबायडिंग? नो, वी आर डिस्ट्रॅक्टेड. रोखडेच आमी भितरल्यान भायर रावंक सोदता. म्हणजे झाडान रिगून रावता तो मनीस कितें जाता, जावं कितें म्हाका फोकस जावं न्ही. कोणाचे? गिन्यानाचेर. पवित्र आत्म्यान ह्या बायबलांतल्यान जो पवित्र आत्मा ऑथर आसा, रायटर आसा, त्या रायटराचे आवाज आयकुपाक म्हाका फोकस तेजेर आसूंक जाय. पूण आमी कितले फावटी डिस्ट्रॅक्ट जाता. आनी वॉट इज दॅट डिस्ट्रॅक्शन सायन? कितें तें? दॅट आय डोंट वॉन्ट टू रिमेन. आयज म्हणून तर आमकां फर्स्ट
आमचे मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रूट म्हणटा पळय ते आमचे कडेन समज लव येयला म्हणटा फ्रूट लव, फ्रूट जॉय, फ्रूट पीस, पण फ्रूट कॉल्ड पेशन्स ना. विल यू रिमेन देर? पासियेंसाचें फळ जर तुजे भितर ना जाल्यार तुज्या त्या झाडान जिविताचें झाडान रावंक जातलें एज अ ब्रांच. कॅन यू रिमेन देर? Branch supposed to remain in the tree, but the branch says no, I don't need the help of a tree. Oh, I don't need to remain in the tree, I can do myself. Can he? He's fooling. Yet आम्ही पिशेपण करता. Without remaining in him, we are saying, okay, I'm a believer. You are not a believer. You are not a Christian only. In fact, you going to manifest what? The fruits of death. तुझे मॅनिफेस्टेशन कितें जातलें? सिकनेस तुका येतलें आनी थोडे सिकनेस अशें जाता जे तुका येता ते आनीक स्प्रेड जाता दुसऱ्यांक. इजंट इट? इजंट इट? थोडे दुयेंस अशें जाता जे तुका येयला पळय तूं पयस रावंक सोदता कित्याक हें आनी दुसऱ्यांक जावंक शकता. जे कंटेजियस. सो म्हणून आतां चड नेगेटिव्ह मॅनिफेस्टेशन जाता ते कंटेजियस जाता. आता जिविताची फळां तयार जाता ती कंटेजियस जावचे ना. देर ऑल्सो नो. म्हणून त्या जेजू कितें म्हणटा आमी फळां तयार करपी ब्रांचीस जावपाक जाय. अशें फाटें जावपाक जाय जे फळां त्या झाडाचे भरपूर फळां जावंक जाय. प्रेज गॉड. आनी आमी ट्राय करिना म्हणून ना. वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट. बट मेनी अ टायम जेन्ना आमकां खबर ना की अ डिस्ट्रॅक्शन कॅन कॉज मी बाय नॉट अबायडिंग. म्हणजे एक डिस्ट्रॅक्शन जर म्हाका रिगून रावपाचे जाग्याचेर म्हाका अप्रूट करता या तेजे कडल्यान पयस करता म्हाका गमना जाल्यार म्हाका चलता म्हणटलें. इट्स ओके. इट्स ओके नॉट टू कम. इट्स ओके टू कम लेट. इट्स ओके. जायते इट्स ओके म्हणटा वय की ना. We say, okay, what is wrong? I'll go, no. Later I can. I'll go after that. Many things. This is no only reason. There are so many reasons can come. Satan will look your weakness. He will not give the same reason to everyone. Satan will look each one's weakness. Praise God. Satan can look each one's weakness. देव सर दर एकल्याचे विकनेस पळयता. हॅलो. देव सर तुमच्या भितर कसो सरता. दर एकल्याचे विकनेस पळोवन तो तुका एक्सक्यूज हाडून दिवंक सोदता, डिस्ट्रॅक्ट करूंक सोदता, कन्फ्युजनान घालूंक सोदता, नाका ती गिन्याना घालूंक सोदता आनी नाका ते फुलोवंक सोदता. Depending on what you like, what are your weaknesses. Praise God. देवसराक सगळ्यांकूच एके वाटी ताळण्या उडोवचो ना. दर एकल्याक आपल्या विकनेसा प्रमाणे ताळणी हाडटलो. दर एकल्याक विकनेस आसा ना आसा. सो जे ज्या भाशेन आमकां विकनेसीस आसा पळय त्या भाशेनी आमचे भितर तो ताळणी हाडटलो. थोड्यांक टायमाचो व्हॅल्यू ना. थोड्या टायमाचो व्हॅल्यू हा आनी जो कोणाक टायमाचो व्हॅल्यू हा आनी कोणाचो व्हॅल्यू ना. जे कोणाक टायमाचो व्हॅल्यू ना तो आनी कितें बरो आसता. सो खंय ना खंय आमचे कडेन जी विकनेस आहा पळय देव सर तेज्या भितर तो सरता आनी सुशेगाद तो आमी कितलेय बिलिवर म्हटलें म्हणल्यार तो आमकां फ्रूट तयार करूंक नाका म्हणून कितें करता आमकां काडटा. त्या झाडान रावंक दिना. But he cannot force us. Thing is, he can only prompt. होय की ना. ताणें खाली आमचे कडेन उलोवंक जाता. He did not force Eve and Adam. आदामाक आनी एवेक फोर्स केला ताणें. Did he force? Or he prompted? He spoke words. ताळो आयकूंक गेलो की ना तांकां. So the voice came. You can go and eat. आयजूय आमी म्हाजें लायफ म्हाका चलो न्ही म्हाजें जिवीत म्हाका जाय तें हांव करतलें करिना ना दिसता. प्रेज गॉड. इट्स माय लायफ. तूं कोण म्हाका सांगपाक. भुरगीं सांगतलीं
इट्स माय लाईफ. मातशें गिन्यान येयले माय लाईफ. वाय कांट यू कीप मी फ्री टू लिव्ह माय सेल्फ? वाय आर यू थिंग्स पुशिंग मी? लेट मी लिव्ह माय लाईफ. म्हाका मातशें जिवोन न्ही. हें नाका तें नाका, हें करनाका तें करनाका, हें कितें नाका जाल्यार कितें रिस्ट्रिक्शन घालतात तुमी? हें म्हाजें जिवीत न्हू, म्हाका चॉयस ना. ना, these are the weaknesses and Satan attacks such weaknesses. पयल्या मनशा कडेन ओ भुरग्यांक वाडटा तशें तांकां कितें जाता? तुजी लायफ, इट्स योर लायफ, यू कॅन बी independent, you can think, you are better thinking than those old parents. ना ती जाणटी जाल्या, यू आर बेटर. न्यू जनरेशन, एक्स जनरेशन, झेड जनरेशन कितें कितें काडला. जेनझी बेनझी कितें कितें काडल्या आतां. वर्सां प्रमाणे तुजें सगळें जनरेशन काडल्या. प्रेज गॉड. तूं एक्स जेनझी हो, झेड जेनझी हो, खंयचो जेनझी खबर ना. प्रेज गॉड. ती दिसा वाचतालो अमक्या वर्साची ओ जेनझी, तो आमकां जी वर्सां म्हणजे आमी जेनझी खंयचे, जे कोण न्यू आणि ओल्ड त्या जनरेशनाचे. प्रेज गॉड. आतांचे येयल्या पळय ते सगळे न्यू जनरेशन. दे डोंट नो वॉट इज कॉल्ड ओल्ड जनरेशन. वी आर मिक्सचर. आमी येयल्या तेन्नाच सगळे चेंज जाल्या. प्रेज गॉड. सो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वी हॅव कम. ओ एक जनरेशन तांच्यांनी तो कितें कितें काडटा संवसार. प्रेज गॉड. सो जस्ट इमॅजीन कितें कितें तो गिन्यान ह्या संवसारांतल्यान भायर सरता आनी त्या प्रमाणे आमकां डिफायन करतात. जर आदामाक आनी एवेक देंवसार आसून पासून ताका पावर ना, ताका गोमतीक धरून खा म्हूण घालपाक, देंवसार आजुनूय आतां आमकां पावर जेजून हाडून दिला. सो देंवसाराकूय आतां पदवी ना हे फोर्स करून घालपाक. ही कॅनॉट फोर्स बट ही कॅन टेम्प्ट. ताका फोटिंगाची उतरां, ताका देवाची आड आहा ती उतरां ताजे कडेन उलोवंक जाता आजुनूय. बिकॉज ही इज अ ट्री ऑफ डेथ. सो खंय रिगून रावया. आनी बायबल जो इतले क्लियर म्हणटा, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड. म्हणजे नेगेटिव्ह मॅनिफेस्टेशन, नेगेटिव्ह फ्रुट्स, हे सगळें डिस्ट्रॉयड कम्स अंडर एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ नॉलेज. बरें आमकां नॉलेज येयल्या म्हणटा बिकॉज वी आर अ बिलिव्हर ऑफ क्रिश्चन, वी हॅव अ नॉलेज. बट इफ यू हॅव अ नॉलेज देन आय शुड or people should notice fruits in you. Praise God. आणि जो लोक जो नोटीस करता फळ डेफिनेटली हांगा धांवन येतले. इवन विदाउट प्रिचिंग, विदाउट सेइंग, दे विल सी अ फ्रूट एंड दे विल कम टू हॅव द सेम फ्रूट. कित्याक जिविताचें फळ कोणाक नाका? जिविताचें फळ कोणाक नाका? सगल्यांक जाय. सगल्यांक जाय अशी. एके वाटेन देंवसार घालता ताळणी, एके वाटेन ते पळयता जिविताचें फळ मनशा भितर. एकलो मनीस दुसऱ्या मनशाक नेगेटिव्ह मॅनिफेस्टेशन जाता तसली बियो आनी फळ दिता. आनी हांगासर जेजू जे कोण खानो फळां दिला, इवन तो कितें करता, जिविताचें फळ वा जिविताचें बी तांकां दिवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आतां आमी आदामाच्या रेसींतल्यान येयल्या, पूण आमी आदामाच्या रेसींतल्यान जर आमी डिनाय करता जाल्यार आमी जेजूची बिलिवर्स, जेजूक मानपी. कित्याक दोनूय टायप आहा की ना हांगा संवसारांत आतां. पीपल हू बिलिव्स जीसस एंड पीपल इवन डोंट बिलीव जीसस. दे हॅव मल्टिपल ऑफ चॉयस टू बिलीव. People believe anything. Why they will believe? Because all are the race of Adam. So आदामा वरवीं येयला ती मनशां तांकां कितें दिसता, आपल्याक जाय थंय बिलीव करता. आतां घरांत 5 भाव आहा, 5 भाव वेगळो वेगळो बिलीव करता. येस न्हू? तो म्हणटा ना हांव फातराक देव म्हणटा, तो ना म्हणटा आनी जानवराक देव म्हणटा, ना तो म्हणटा हांव झाडाक देव, तो म्हणटा नाका. ताका आमी
कोण म्हणटा आमी पयशाकूच देव केला, कोण म्हणटा आपूण मनशाक देव केला, भुरग्यांक देव केला. सो दर एकल्याची आपली चिंतना घेवन बसला आनी आमची चिंतना देवाच्या चिंतनाचे वयर ना. आनी देवाची चिंतना जर आमकां आमचे कडेन आसूंक जाय जाल्यार जिविताच्या झाडान रिगून रावपाक जाय. I am the vine. He is saying, I am that tree which can give life. I am the tree, but now you have to abide in me. हांव जिविताचो झाड, तूं जर म्हाजे भितर रिगून हाय, फळां तयार करतलें. जर फळां तयार जावंक ना आमचे कडेन, फळां ना आमचे कडेन, we are not bearing the fruit, that means we are apalipa hota janani, hide and seek. Today I am a believer, tomorrow I am a unbeliever. आयज जेजू वांगडा, फाल्यां देवसरा वांगडा अशें चल्लां आमचें जिवीत. Yes or no? We are still getting deceived. आता संवसाराची वस्तूक उमेद येता. आता संवसाराची वस्तूक उमेद कोण दिता? आता स्वर्गीचे थोडे जाण स्वर्गीचे वस्तूक उमेद येता. हू गिव्स कोण दिता स्वर्गीचे उमेद? होली स्पिरीट. प्रेज गॉड. आता आमकां रोखडेच संवसारान कितें आसूं न्ही तें जाय म्हटल्यार कितले आमकां उमेद आहा, कितले उमेद आहा. आनी जे कोणा कडेन संवसाराची वस्त आहा आमकांय त्या भाशेन जाय म्हणून कितले उमेद येता. तशेंच जो देवाच्या राज्यान हो फळ जिविताचें फळ दिवपी ताजे कडेन जो जिविताचें फळ आहा तें आमकां जाय खंय दिसना. आमकां कितली उर्बा येता, अरे तो देवा कडेन कनेक्ट आहा, तो देवाची उतरां उलयता, तेजें बरेंपण जाता, तो ग्रेस्कान वाडला, तो मेहनत करून दिसना तिका इतलें वाडटा, तेंय आमकां उमेद येता की ना. सो होली स्पिरीट इज शोईंग what is of heaven and evil spirit is showing what is of this world. Even though संवसारान आसून हे सगळे वस्तू म्हणटा हांव दिवंक जाणा, कित्याक हे वस्तू सगळे देवसाराचे ना, देवाचीच. आनी हे सगळे वस्तू केला ते दुसऱ्यांक न्हय, आमकांच. पण ह्या वस्तू खातीर आमी एकामेका कडेन झगडटा. आमी वस्तू दिवंक जाणा आसूंक जाय, ती वस्तू ओडूंक जाणा. येस नो? We are fighting for the things, materials, property, houses, money, and different behaviors. Yes or no? Hello? आमच्या कडेन ते झगडपाचे भावना आसा वा ना? हे माझे, हे तुझे जाला वा ना? आमी केन्ना म्हणटा हे सगळें देवाचे ना, हे हांवें जोडला, हे म्हाजे. हय तुजे आसतलेच ते, करेक्ट, ते तुजे. कित्याक तुवें जोडला म्हणटा न्हू. जेजून जोडलेले तुवें जाल्यार ओके, जेजूचे दितले आसले. आतां तुवें जोडलेले तूं दिवचें ना. सो तुवें जोडले कोणें सांगलें? देवसारान सांगलें. देव कितें म्हणटा? तुवें जोडलें जाल्यार म्हाजें कांयच इन्वेस्टमेंट ना तुजे भितर. प्रेज गॉड. देवान आपलो श्वास घातला, आपले बॉल दिला, आपले सगळे गिन्यान दिला, सगळें दिला. तरी आसतना जे कितें आमी जोडटा तें म्हाजें. कोण घालता? देवसार घालता. आनी देवान कितें केलां? हें सगळें अशी म्हाजें तुमकां दिलां. ताणें देवसारे दिवंक ना. देवसारे सांगपाक हांव तुमकां दितां. देवसार सोजमता आपूण दितलो हेंकां कितें जाय तें. म्हणून एक देवसारान ते खावपाक दिले, तुमी देव जातली म्हणून. प्रेज गॉड. तुमी देवा भाशेन जातली म्हणून. देवसार खावपाक आमकां आयजूय दिता. तुमी अशें करात, तुमी तशें करा, तूं सेल्फ डिपेंड राव, तूं सेल्फ बिलीव कर, तूं अशें कर, हें शीक तें शीक. संवसाराचें सगळें आमकां थंय व्हरता आनी आमकां परतो फोंडान उडयता. आनी स्पेशली ताका बिलिवरा फाटल्यान चड लागपाक जाय. जो कोण जेजू फाटल्यान चलूंक सोदता ताका तेजे फाटल्यान तुका चड लागोंक जाय. जेन्ना जेजूक स्वत मानता आनीक प्रॉब्लम वाडटा, जाणा तुमी न्हू.
जेजू भितर सतना आनीक प्रॉब्लेम वाडटात. कित्याक वाडटा काय दिसता? कित्याक वाडटा? थोड्यांक आतां एकूच ते सिस्टर म्हणटाली, एकली सिस्टर कोण आयकूंक येयल्या म्हणटा खंय तरी, आनी मागीर ना आमकां आमचे कडेन पयशे म्हणटा, येयना म्हणून नाका म्हणून कितें कितें म्हणटा पयशाचो प्रॉब्लेम जाता पूण तेजो भोग दिवपाक लागलो. घोव वचून म्हणून पयशाचे प्रॉब्लेम जाता, तूं आनी वचो नाका. प्रेज गॉड. सो हे कितें आपूण कॅथलीक, प्युअर क्रिश्चनिटीन रावन उतर नाका म्हणटा, खंय रावला? सो कितें फायदो? ते कॅथलीक असले बिलिवर्साचो कितें कोणाचो फायदो जावपाचो आहा? ताजोय फायदो ना आनी कोणाचो फायदो जाचो ना. सो प्रॉब्लेम कित्याक येता? बिकॉज वन्स यू आर हायलायटेड, म्हणजे तुका जो जिविताचें फळ खावंक वयता फुडें देवसार उगी रावतलो, ही वील ऑल्सो पुट हीज प्रेशर. तोय आपले प्रेशर जाता तितलो घालतलो. फॉर वॉट रिजन? ही डोंट वॉन्ट यू टू गो एंड अबाइड इन इट. ही डोंट वॉन्ट टू हॅव द लायफ ऑफ क्रायस्ट. बिकॉज ताका खबर आहा जिवीत क्रिस्तांव उर्बेर गेलो सत्याचं मार्गदर्शन जातलें एका. ही वील नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट हिम फ्री. हांव कितें करतलो म्हाजें? हांव जॉबलेस जातलो. आनी जी कोण जेजूक मानिना तांचे वयल्यान व्हडलो लागना. कित्याक लागना? ऑलरेडी ती मेल्ली आसा. अशेंच मरोनी टायम टू टायम तांकां तेंचे कडेन खेळ मांडटा तो. टायम टू टायम तांकां प्रॉब्लेम दिता. टायम टू टायम तेंचे फॅमिली उद्ध्वस्त करता. टायम टू टायम तांकां गरीब करता. टायम टू टायम तांकां पयशे दिता. टायम टू सगळें जाता. पूण तूं पळय तेंची फॅमिली खंय पावला, तांची भुरगीं तांची आयज अशें पासून पळोवंक न्हू आतां जाणटी आवय बापूय हांगा घरा आहा, भुरगीं खंय भायर पावल्या. आयज तांकां पळोवपाक कोण ना. हांवें पासून जाल्या कित्याक लागून? फॉर मनी. कित्याक लागून? आपलो कॅरियर. येस नो? फॉर द सेक ऑफ कॅरियर माय पाय त्रास करता, भुरगीं आहा भायर. तेंचे कडेन पयशे आसून पासून कितें करतले? थोड्यां कडेन घडटा ती कोण मेड आनी कोणाक दवरला सांबाळपाक, कोण ओल्ड एजान घातल्या. प्रेज गॉड. सजमताक कितें चलना तें? आर यू अंडरस्टँडींग वाय वी शूड बेर फ्रुट्स ऑफ लायफ? So to bear fruits of life, we have to remain. Remaining becomes a vital part. झाडा भितर रिगून रावूंक जाय. रिगून भायर सरप न्ही, रिगून रावूंक जाय. आनी रिगून रावता जाल्यारूच तूं फळ दिवंक जाता. म्हणून तूं रिगून रावशीत काय म्हणून देव सर पयलो भियेता, बाबा हे रिगून रावले जाल्यार म्हाजो कंट्रोल हेजे वयल्यान वयतलो. रिगून रावप म्हणल्यार यू वील नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वेरेवर द ट्रूथ इज द पर्सन वील बी फ्री. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. देवाचो कोण मोग करता म्हणा हालेलुया. हो तुमचो मोग. देवाचो कोण मोग करता म्हणा हालेलुया. हा आता हे दाखोवन दिता. प्रेज गॉड. सो देवसार जेन्ना जेन्ना तूं उतरान वाडटा तशें वाडटा प्रेशर एकदम हाय येता आनी वयल्यान तुज्या दोळ्या फुड्यान असले असले वस्तू दिसती पडटा जशे उतरूच नाका. हॅलो. आनी दुबाव येता उतराचेर. आनी उतरान वचून पासून जायना. कित्याक देवाची उतर शिकूंक जाय? कित्याक आमी रिट्रीटाक वचूंक जाय? कित्याक आमकां हें जाय? क्वेश्चन येना. जाय तेन्ना येवन क्वेश्चन घालतले तूं रिट्रीटाक वयता म्हणटाय आनी तुका इतलो त्रास जाता. प्रेज गॉड. कशें क्वेश्चन येता? तुका थॉट्स येतात येता कोण तरी येता तुजेच सारकें चलना आनी तूं म्हाका येवन सांगताय उतराक यो म्हणून. असले कितले कॉमन डायलॉग जाला. तुजेच सारकें म्हणटा कितें रिट्रीटाक वयता त्या मनशाचेच सारकें दिसती पडना आनी आमकां आपयता थंय. Isn't it? Not happening? Praise God. कित्याक जेन्ना तूं येता उतराक जेन्ना तूं वाडटा पळय डेफिनेटली देर इज एन एक्स्ट्रीम फोर्स कमिंग अगेन्स्ट यू.
because you are flying. If that force does not come, you won't fly. ते जो नेटान जो फोर्स येना तुझे विरुद्ध, तू जिविताचे फ्लाइट घेवचे ना. जिविताचे hello, are you there? Is it distracting you? Everybody focus on him. Praise God. Something special. Thank you Jesus. एबे हांगा आताचे आतात पळय कशें आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता पळय. हांगाचे हांगाच एटेन्शन दिवच्या जाग्याचेर खंय एटेन्शन आमकां व्हरता. हांगाचे आतां आमचे मिनटान मायंड चेंज जाता. मिनटान आमचे मिनटां पासून लागना सेकंडान चेंज जाता आसता. मिनीट जालो 60 सेकंड जाले ते म्हणसर कितल्यात आमची चिंतना चेंज जाता खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. सो देंवसार कित्याक प्रेशर घालचो ना आनी देवाक कित्याक जाय देंवसारान प्रेशर घातलेले. when you are in the word of God, when you जेन्ना शब्दान देंवताय तूं देवाच्या राज्यान भितर सरूंक सोदताय, want to remain in the भितर झाडान जिविताच्या झाडान भितर रिगून रावंक सोदताय. why the pressure comes? असो प्रेशर घातले कित्याक आमी तो देवाचें उतरां नापायक जाय जाल्यार आमचो ब्युटी ऑफ लायफ आनी आमकां नॉलेज मेळ्ळें आमची सुटका. So why God allows the such people to come against you then? Why such people coming? Because Satan, if you don't hear, he will come through people. Why God allows such thoughts and such people to enter? म्हणजे कितें? Without opposition pressure, you cannot have a flight of life. Life means you have to go against the world's knowledge, against the Satan's nature. So definitely this was given by Adam to Satan to control. देवसरान आपल्या कंट्रोल घेतलेले. सो तेका लागून अजूनही पासून देर इज डेथ. Even though law of life in Christ Jesus has already what? Law of life in Christ Jesus has overcome the law of sin and death. Life is greater. जीवित म्हणजे greater. Praise God. Because law of life in Christ Jesus has overcome the law of, what is another law? Sin and death. So that is why you can overcome the pressure which can come. तुझ्या विरुद्ध जे प्रेशर, जे ताळणी, जे तुझे उतरान जितले वाटता तितले आनी प्रेशर वाटता. म्हणजे कितें? It's a good sign. Time to fly high. Praise God. See, when you are growing in the word of God, see, one side you have to grow in the knowledge and the grace, no? As you are growing, Satan will also come against you. Why? Because he does not want you to fly high. Actually, his motive is what? You not to fly high. You remain under them. Samata, are you understanding? So, if you do not remain under, then it is a problem. So, Satan's intention is what? Devan kidak teka allow kela? Kidak? Everybody has choice. Would you like to fly high? Tuka jivit jai? Or tujhe bhitor घुसपावंक जाय? Or मरणांत रावंक जाय? He can still protect you there. But you can still remain to produce bad fruits, evil fruits. So, देवान जर आमकां अगेन्स्ट येवपाक देवसाराक परमिशन मेवला, देवाचो मोटीव कितें आसा? सुबारपणाचें जिवीत, टू फ्लाय हाय. पण देवसाराक सोडून दिला, गांवां सोडून दिला पासून दिला देवान, आनी आमचे अगेन्स्ट येता हो देवसार. आनी तेन्ना देव ना कशें दिसता. कितले प्रॉब्लेम तयार जाता, कितले हे जाता, बिझनस स्लो जाता, बिझनस सारकें जायना, कितले जाता.
I have gone through all those, and time he will still try to see that yata. केन्ना बिजनेसाक अटॅक करता, केन्ना मनशाक अटॅक करता, केन्ना फॅमिलीकूच अटॅक करता, केन्ना घरानूच बाबूम बाबूम जाता, केन्ना बाबू घरान बरें आहा जाल्यार भायल्यान बाबूम जाता. Isn't it? So हे जाता म्हणल्यार देवान अलाउड केला म्हणून जाता न्हू. And why God allows? Because God is saying, or Jesus is saying, आता तू जो बिलीव करता म्हणटाय दाखोय. Remain. If you remain in me, you will fly high. If you get distracted, you will go under the Satan's yoke. Praise God. अगर हमें जीवन चाहिए और जीवन लेने के लिए वचन के द्वारा जीवन नहीं मिल सकता. यीशु जीवन देने वाला वृक्ष है. ये झाड़ में जो कोई ब्रांचेस, क्या बोलते हैं हिंदी में, डालियां, जो झाड़ का डालियां होती है उसके ऊपर फल तैयार होते हैं. सो हमको बोला है कि यीशु ने, मैं एक पेड़ हूं और तुम लोग एक डालियां हो जो मेरे अंदर रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज मैं रहूं और कल निकल जाऊं. हमारा परिस्थिति यही है. हमारा बिलीवर का, क्रिश्चियन का जीवन जो है वो ऐसा है कि संडे के दिन मैं अंदर रहूंगा वो झाड़ में जो जीवन देता है, मंडे के दिन मैं शैतान का झाड़ में घुस जाऊंगा. और शैतान का झाड़ में क्यों घुसेगा? क्योंकि जब वचन सुनोगे और कुछ न कुछ तुम्हारा विरोध आएगा, और कुछ न कुछ तुम्हारा माइंड को प्रेशर आएगा, और कुछ न कुछ परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा. तो वो क्या बोलने लगाता है? आपको जीवन देने वाले शब्द बोलने लगाता है. क्या? कौन से शब्द बोलने लगाता है? जो परिस्थिति आपका विरोध है वो परिस्थिति को बोलने के लिए मजबूर करता है या नहीं? और जो परिस्थिति हमें मजबूर करता है उस हिसाब से बोलने के लिए, मतलब मैं वो तूफान के अंदर फंस गया. जब तूफान आया, तूफान के अंदर फंस गया, मतलब मेरा फ्रूट्स, मेरा जीवन जो चाहिए करके मैं वचन में बढ़ने के लिए आया था, लेकिन मैंने मुंह को निकाल, मुंह में से जीभ निकाल के क्या बोल दिया? जो मेरी परिस्थिति मेरे को घेरा है. सो मेरे को परिस्थिति जब घेरता है, मैं परिस्थिति बोलता हूं तो मैं तूफान के अंदर चला जाऊंगा. अगर मैं उस समय पूरा तकलीफ हो रहा है, फिर भी मैं ये झाड़, मतलब जो जीवन देने वाला झाड़ यीशु है, उसमें मैं अंदर कैसा रहूं? वचन बोल के. वचन क्यों? परिस्थिति के विरोध वचन बोलने लगाता है. जो दिख रहा है उसको हम बोलते नहीं, लेकिन हमको जो चाहिए वो बोलने को लगाता है हमें. और ऐसे समय में हमको बहुत मुश्किल होता है. और जो बोलता है एक बार दो बार बोलता है और वो उसके पास पेशेंस नहीं है, फिर उसका गया काम से. इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी मिला था, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो फ्लाई हाई करे, मतलब जीवन का फ्लाइट ले ले और वो तूफानों के ऊपर रहे. हमें ऐसा बनाया है कि हम तूफानों के ऊपर रहे, मतलब शैतान के दिमाग के ऊपर रहे, शैतान का नॉलेज के ऊपर रहे. ऐसा जीवन का फ्लाइट लेने के लिए हमें वो जीवन का शक्ति रहने के बावजूद भी हम तूफान के अंदर फंस जा रहे हैं. बार बार तूफान के अंदर फंस जाते हैं. और जब तूफान के अंदर फंस जाना मतलब क्या है? जीवन का रोटी का बजाय हम मृत्यु का रोटी, हमारा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, ऐसा फल तैयार होता है. न मेरा भला होता है, न घर में भला होता है, न किसी का भला होता है. बस चारों तरफ किरी करता है. जहां जाता है वहां लफड़ा होता है. घर में भी कोई शांति नहीं. क्यों? क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मिला, जीवन चाहिए, वचन में आया, और जब वचन में आने के बाद तूफान आया और तूफान के ऊपर रहने के वजह तूफान के अंदर चला गया. प्रेज गॉड, हालेलुया. समुद्र देखा है कोई लोग? हाँ देखा है ना.
प्रेज गॉड। यहाँ तो समुद्र में रहने वाले ही है मैक्सिमम टाइम। ओके, सो जब समुद्र किनारे होके देखते हो और कोई अंदर स्विमिंग कर रहा है, कभी नोट किया जब वो वेव्स आता है लोग उसके ऊपर जंप करते हैं, है या नहीं? और ये भी गाइड करता है उधर का कोई लाइफ गार्ड कुछ भी रहे, उसके ऊपर जंप करना है, नीचे नहीं रहना है। मतलब तूफान में घुसना नहीं है, लेकिन तूफान के ऊपर रहना है। ये सुनो, अब और कई लोग हैं जो छोटा सा बोट जैसा रहता है, वो स्केटिंग करते हैं, वो सर्फिंग। सो वो सर्फिंग, वो अगेंस्ट जब वेव्स आता है वो क्या करता है, वो वेव्स के ऊपर ही करता है। बाय चांस वेव्स के अंदर गया तो क्या हो जाता है, गया। ऐसा ही वो जब तक वेव्स के ऊपर वो बराबर प्रैक्टिस कर ले, एक दिन में वो ऊपर रख सकता है अपने आप को। विंड सर्फिंग एक दिन में हो जाएगा। वो विंड सर्फिंग मास्टर होने के लिए होने से पहले कितना बार गिरा होगा, है ना? वो विंड सर्फिंग मतलब हवा में भी रहना है और वेव्स के अगेंस्ट भी जाना और वेव्स के ऊपर भी रहना है। यस और नो? अब एक दिन में होने वाला है, 2 दिन में, और कितना प्रैक्टिस लगता है उसको। अब वो नहीं होता करके छोड़ देता है क्या? फिर भी वो समुद्र में जाएगा, लेगा अपना बोट और विंड सर्फिंग करना चालू करेगा। प्रेज गॉड। जब तक वो बराबर सीख ना ले, जब तक वो उसका मास्टर न बन जाए, वो वहां पे चालू ही रखेगा। वैसा ही वचन हमें मास्टर करना है, जीवन के ऊपर मास्टर करना है, गुलाम नहीं, जीवन। सो जब तक हम जीवन का मतलब ऐसा फल तैयार हो कि आप भी जिए और आपके साथ साथ जो रहते हैं वो भी जिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यीशु को तो मानता हूँ, आई लाइक जीसस, ऐसा बोलते हैं थोड़े लोग, आई लाइक जीसस, बट ओके ओके। थोड़े लोग आई बिलीव बोलते नहीं, आई लाइक जीसस, राइट? प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। अभी यीशु और उसका माँ और उस चेले एक शादी में गए थे, मालूम है? एक ऐसा समय था कि सब लोग शादी में थे। यीशु था, उसके चेले थे और उसकी माँ भी थी। ये सुनो, और जैसे जैसे पार्टी चल रहा था, वहाँ का जो दाखरस था क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे त्योहार में, ऐसे समय में अगर दाखरस खत्म हो गया, किसको पहला चिंता होता है? पति को या बीबी को? हेलो, लड़के लोग ज़्यादा चिंता करके लड़की को ज़्यादा चिंता होता है। हाँ, प्रेज गॉड। सो यहाँ एक माँ, हम लड़के या बीबी बोलते हैं ना, एक माँ वहाँ है, यीशु की माँ है। और सबसे ज़्यादा चिंता किसको हुआ, माँ को हुआ या यीशु को हुआ? प्रेज गॉड। अब क्या उसका था? नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई दूर का था। ये सुनो, वो शादी में वो भी थी, यीशु भी था, चेले भी थे और कई सारे गेस्ट भी थे। कई सारे गेस्ट को मालूम ही नहीं है खत्म हो गया होगा करके, लेकिन माँ का जानकारी में है, इनके पास दाखरस खत्म हो गया। शायद उनका वो ट्रेडिशन था कि दाखरस खत्म होने से इज्जत चला जाता है। हेलो, I will not say alcohol for that. Don't expect me to say alcohol because we can hear दारू किया था। I will not say दारू. Darkness, yes, I will say wine. Less fermented is a wine, but it is a good wine, healthy wine. So that wine is not fermented wine that it can give a kick to you.
प्रेज गॉड। सो ये दाख रस, ये जो वाइन है, वाइन मतलब दारू नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। भले बहुत सारे रेवलेशन निकाले हैं हिंदी कोंकणी बाइबल में देखेगा तो दारू और ये वो लिखा है, लेकिन फिर भी अगर दूसरा स्क्रिप्चर बोलता है दारू पीने से स्वर्ग नहीं मिलता है, समझ लेना वो दारू नहीं था ना, है या नहीं? थोड़े लोग कंफ्यूजन है इसमें, अरे यीशु ने दारू बनाया, थोड़े लोग तो दारू में यीशु ने बना, हम पियो, हम अकबर एंट्री करके घूमो।